وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید خالد امید کاظمی، اور میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں منہاج انسٹیٹیوٹ برائے قراءت و تحفیظ القرآن کے طلباء۔ سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 سے لے کر 86 تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ان آیات میں جو قواعد تجوید پائے گئے ہیں ان کا اہتمام کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن مجید کو خوبصورت لحن کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے اور قواعد تجوید کو اپلائی کر کے کیسے پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ ہم آج کے اس سبق میں سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ اس کو ہم ریپیٹ کریں گے چونکہ خا کی ادائیگی میں قلقلہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم اخراجهم یہاں پہ خا پر پھر قلقلہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ببعض الکتاب یہاں پہ ضاد ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، چاہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے یا شد ہے، کوئی بھی حرکت آئے گی ہم اس کو ہر حال میں موٹا پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ سامعین و ناظرین،
मोटा करते हुए होंठ को गोल नहीं करना। किसी भी हर्फ को हम जब मोटा कर रहे हों, उसको यानी ज़बान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद कर रहे हों, तो उस वक्त यानी चाहे वो ख़ा है, सौद है, दौद है, तौ है, ज़ौ है, गैन है या क़ाफ़ है, ये 7 हरूफ हैं जो हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं। इनकी अदायगी के वक्त आपने होंठों को गोल नहीं करना, यानी होंठ गोल करके आपने मोटा करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये सिफत नहीं है। सिफत ये है कि जब ये हर्फ अदा हों तो आप इनकी अदायगी के वक्त ज़बान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करें। जब ज़बान की जड़ तालू की तरफ बुलंद होगी तो हर्फ ऑटोमेटिकली मोटा पड़ा जाएगा। अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون। सामिन नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक सूरतुल बक़रा आयत नंबर 85 से लेकर 86 तक हमने पढ़ा। आइए इस सबक को एक मरतबा रिपीट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق अल्लाहुल अज़ीम। सामने नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। आइए चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। इस हदीस को हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में नकल किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के लिए आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपनी आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुत्तली फ़रमाएँ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मिनहाज वेलफेयर में हम जानते हैं कि इमदाद ही नहीं, हमने दुखों का मुदावा भी करना है।